नमस्कार बंधुगण, आशा करुच्ची आपण माने भलरे थिबे। ये भिडियोटी खास आपण मानक पाई यदि भल लगे तेबे भिडियोटी को निश्चय शेष रे पछ करंतु, किंतु लाइक टी करंतु। यदि न भल लगे आपको आ किसे पर तेबे ठीक अछि, आपण माने स्किप करि पारंती। तेबे स्किप करबा पूर्व मात्र 2 मिनिट मोर एही कथाटी सुनि नियंतु। कोन लागुछि आपण पाखरे बहुत सारा समय अछि, आपण समयटुकु नष्ट करि छलचंती मोबाइल देखिबारे, यूट्यूब देखिबारे, आड़ू साड़ू मुवी देखिबारे, रील्स देखिबारे, नचेत फेसबुक रे आड़ू साड़ू तार पोस्ट गुड को चेक करिबारे, सांगसाथी मेलरे आउ कहार मजा कोडे मजा करिबारे। एमिति जो समय गुडी को आपण नष्ट करूचंती, आपण को लागुची ए समय आपण मानक पई निश्चय पूर्ण थरे फेरिबो। नाई बंधुगण, समय कहार गोलाम नुहे, हाँ किंतु आपण निश्चय समयर गोलाम। दुर्भाग्य आपण गोलाम हेई मध्य समयर ठीक कथाटी को मानु नाहंती। तेबे आपण भाबुथिबे समयर कथा न मानले मोर बा कोन चाहे। समय जदि मोर मालिक हुई तो मते किछि कहू जे कामटा कर, किंतु मो करूनी, मोर एते खित्रिया कोन हि जिवो। बंधु, समय जो माड़टी दिए ना तार शब्द न थाए, किंतु कष्ट अरे जोर से ही थाए। बंधु, जीवन गोटे प्रतियोगिता किछि कम नुहे। आउ ये जो प्रतियोगिता ना हमको समय सह जीवार अच्छी, आमको समय सह दौड़बार अच्छी। आमे पछे रही जिबा, तेबे आमको टॉपिक आउ कि चली जिबा। आ सबुठ बड़ कथा, आमको टॉपिक री आम निज भाग्य प्रथमे चली जिवो। रही जिवो कोन दुर्भाग्य। आमे जाहाकू सारा जीवन हे निंदुथिबा। समस्त को लगे सफलता पाइबा बहुत सहज। बस उठिली जाउची काम करनेबी, आउ बहुत सारा परिश्रम करनेबी, सफलता मिली जिवो। भाई जदि एमिति सतरी हे जाता ना, तेबे घरे घरे शाहरुख खान, घरे घरे अमिताभ बच्चन, मोर घरे घरे बिल गेट्स। किंतु विश्वास करंतु आज्ञा, समयर प्रतियोगिता जदि आमको दौड़बा को पड़े ना, केवल आगु ही बाट थाए, पछकु फेरिबार किछि बाट ही ना। सेथिबे बंधु, समय थाउ थाउ निजको सजाड़ी दियो, सुधुरी जाओ, भल मनिष हो जाओ भाई। निज पाई, निजर भविष्यत पाई एबे ठारू परिश्रम करिबा आरंभ करि दियो। समय थाउ थाउ न बदलिलो, विश्वास कर बहुत कष्ट हेबो। कोनसी मनिषर माड़ आउ समयर माड़, ये दुहीक भितरी आकाश पातल तफात। मनिषर माड़ समय भितरे मनिष भूली जाई पारे, किंतु समय देइथिबा माड़ मनिष ता सारा जीवन पाई एपे भूली पारि न। बही रु शिखिबा, यूट्यूब रु शिखिबा, ए शिखिबा ठुर आहुरी बड़ गुरुत्वपूर्ण शिक्षा अछि आज्ञा, जहा आपनको जीवन देई थाए। हां आज्ञा, जीवन जे शिक्षा देई थाए ना, प्रत्येक दैनंदिन जीवन रे आपण जहा देखुचंती, जहा आपण अनुभव करूचंती, आपण सेथुरु जहा शिखिबे ना, विश्वास करंतु एपरि शिक्षा आपनको कोनोसी यूनिवर्सिटी रे मध्ये मिलिबो ना। बही रु शिखिले निद आसी जाए, आ जदि जीवन शिखाए तेबे निद उड़ी जाए। यही जीवन आउ समयर संघर्ष भितरे प्रतियोगिता रे सीए ही उत्तीर्ण हेबो जे अक्लांत परिश्रम को पाथे करी साहस एवं धैर्य को निजर करी रखिबो। घर टिकी राजनीति चर्चा होची कि बीजेडी कोन करदेला, कांग्रेस कोन करदेला, आज के बीजेपी अछि, अमक नै समक करूची। ए सब तर्क वितर्क आपण बाहर रखंतु। घरे जदि ए विषय के आलोचना करूचंती, आपण साइड ही जानतु, कारण सरकार 5 वर्ष को थरे बदलू किंबा न बदलू, आपण को घर परिस्थिति केवल आपण को परिश्रम द्वारा बदलैब। कौनसी सरकार तक बदलै पारिबनी। प्रकृति परिश्रम करी किछि हासिल करि नेले, विश्वास करंतु आपण को जीवन आपण को एक सुंदर गिफ्ट देबो, जो गिफ्ट केवल आपण काम लागिबो नाही, आपण को परिवार एवं आपण को आगामी पीढ़ी पे मध्य जे जरूरी हेबो। मु जाने आपण निहाती को रिलेट करि परिबे। मो सहित भी एमिति घटिछि, आपण सहित भी निश्चय घटुथिबो। आपण होंतु किबा आपण को परिवार केही भी होंतु, निश्चय कहा ना कहा पाखरे हाथ निश्चय पतेइथिबे, मते 1000 टंका दियो, मो दरकार अछि। एमिति 1000, 5000, 10000 की कुड सुध को आनि कि मध्य आपण को घर परिवार रे कोनोसी गोटे समस्या को सुधारिबा पई निश्चय आनिथिबे, पर पाखरे हाथ निश्चय पतेइथिबे। कौन आपन को ठीक लाज लगे नहीं कि आपण थाउ थाउ आपण को परिवार लोक को आउ कहा पाखरे हाथ पतिया पे पड़ुची, आउ कहा पाखरे मुंड नुआई
ଭିକ ମାଗିବା ପଡୁଛି। ପୁଣି ଏମିତି ସେମିତି ଭିକ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା, ସେ ଭିକକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଛରେ ଫେରିବା ପାଇଁ ପଡୁଛି। ପୁଣି ଏମିତି ସେମିତି ନୁହେଁ, ଶୁଦ୍ଧ ସହ ଫେରିବା ପାଇଁ ପଡୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଯୋଉ ଆସେଟ୍ସ ଅଛି, ସୁନା ଗହଣା ଯାହା ବି ଅଛି, ତାହା ଆପଣଙ୍କ ଧୀରେ 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 ବନ୍ଧା ପଡିଯାଉଛି। ସତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ବି ଖରାପ ଲାଗେ ନାହିଁ? ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ କେବଳ ସମୟ ଦେଇପାରିବ, ଆଉ କେହି ବି ନୁହେଁ। ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି, ଟଙ୍କାକୁ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ। ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି, ସମୟକୁ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ। ସମୟ ସହ ଦୌଡ଼ିବା ଶିଖନ୍ତୁ, ସମୟ ସହ ତାଳ ମିଳେଇ ଦୌଡ଼ିବା ଶିଖନ୍ତୁ। ଦୌଡ଼ିବାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜିତିବାକୁ ହେବ, ଏହି ଦୌଡ଼ିବାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ବି ଅତୀତରେ କାହାକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ପାଇଥିଲି, ସିଏ ଆଜି ଆଉ କାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛି, ମାନେ ଆଉ କାହା ସହିତ ବାହା ହେଇକି ପୁରା ସେଟେଲ ଅଛି। ଏମିତି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ହେଇଥିବ। ମୁଁ କହିବା କଥା, ଆପଣ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଭଲ ପାଇବା ଠାରୁ ଅଧିକ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବାକୁ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ଲେଭେଲକୁ ନେଇଯାଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗୋଡ଼କୁ ଟାଣି ପାରିବେ ସ୍ତର ହିଁ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ, ଆପଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ତଳକୁ ଚାଲିଯିବ। ଆଗରୁ ବି କହିଛି, ଏବେ ବି କହୁଛି, ଯାହାକୁ ବି ଆପଣ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଏ କଥା କେବେ ବି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ କି ଆପଣ ତାକୁ କେତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଆପଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କେବେ ଦେଖେଇ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ କି ଆପଣ ତାକୁ କେତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ସତ କଥା କହିବି, ତା ପାଖରେ ପଇସା ଥାଏ, ତା ପାଖରେ ନକଲି ପରିବାର ବି ଥାଏ। ଏ ଦୁନିଆରେ ଯେତେ ସବୁ ଗରିବ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଧନୀ ଲୋକକୁ ଆଦର୍ଶ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି। ମୋର କହିବାର କଥା ଏହା କି ଆପଣ ଧନୀ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣ ସଫଳ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ନୁହେଁ, ଆପଣଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀ, ଆପଣଙ୍କ ଯେତେ ସମ୍ପର୍କୀୟ, ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କର ଅତିରୁ ଅତି ନିଜର ହେବାକୁ ଚାହିଁବେ। ଯଦି ମନରେ ବି ନଥାଏ, ତଥାପି କିଛି ନା କିଛି ସ୍ୱାର୍ଥ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନିଜର ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଏମିତି ଭଲ ପାଇବା ବାଣ୍ଟି ଚାଲିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କେବଳ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇ ଚାଲିଲେ, ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ଶେଷରେ ସେଇ ଭଗବାନ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ସାହାରା। କେବଳ ସାରା ଜୀବନ ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିନ୍ଦି ନିନ୍ଦି ରହିଯିବେ, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକରି ରହିଯିବେ। ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ କୌଣସି ନାସ୍ତିକ ନୁହେଁ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମନେ ମନେ ବହୁତ ସ୍ମରଣ କରେ, ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭକ୍ତି କରେ, କିନ୍ତୁ ତାର ଅର୍ଥ ଏହା ନୁହେଁ କି ମୁଁ ଭକ୍ତିକୁ ନିଜ କର୍ମ ମଝିରେ ଆଣିକରି ନିଜ କର୍ମଟିକୁ ଅବହେଳା କରିବି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରେମ ହଉ କିମ୍ବା ଭକ୍ତି ହଉ, ତାକୁ ଯେତିକି ସମୟ ଦେବା କଥା ସେତିକି ଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ନିଜର ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସମୟ ନିଜର କ୍ୟାରିୟରକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳ ବନେଇବ। ଆପଣଙ୍କ ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ, ଆପଣଙ୍କ ଦୁଃସାହସିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳ ବନେଇବ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସଫଳ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ ସାଜିବ। ଆଉ ଯେବେ ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ହୋଇଯିବେ, ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଇତିହାସରେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ରହିବ। ସେହି ଇତିହାସ ବହିରେ ଛପି ନପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପର ପିଢ଼ି, ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିଥିବା ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଆପଣଙ୍କ ଚର୍ଚ୍ଚା ତ ନିଶ୍ଚୟ ଚାଲିବ। ସେଥିପାଇଁ ଏବେଠାରୁ ନିଜକୁ ଉନ୍ନତି କରିବାରେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ନିଜକୁ ସଫଳ କରିବାରେ ବିଶ୍ୱାସ କର। ଭଲ ପାଅ, କିଛି ମନ ଦୁଃଖ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭଲ ପାଇବାକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣି ନିଜ କ୍ୟାରିୟର ସହିତ କିଛି ବି ଭୁଲରେ ବି କର ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ସହ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ସତରେ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ମନକୁ ଛୁଇଁଥାଏ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରିବେ। ଯାହା ବି ମନ ଭିତରେ ଅଛି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କମେଣ୍ଟର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଧନ୍ୟବାଦ।